Mga kaluts, may pasabog tayo ngayon kay Leslie. So hindi natin siya sinabihan na may exam siya ngayon. Ngayon bibiglain natin. Kasi para naman na malagi siyang mag-review. Kasi ito hindi inaasahan yung natin. Yung pa-exam natin sa kanya. Para ma-challenge lagi siya na mag-aral ng English. Ngayon medyo makulimlim lang yung panahon. Kaya nagmamadali na rin tayo. Baka biglang umulan. Yan. Malamang sa malamang nandito naman yun. Hindi naman umaalis si Leslie kasi taong bahay and masipag, laging naguhugas ng plato and then asikaso lang sa bahay lagi. Dito lagi siyang naiwan kasi yung mga kasama niya pumapasok and then buti ngayon nandito na yung nanay niya kasi nanganak. Hindi ko alam, nandito na. So yan, tingnan muna natin mga kaluts. Yan, biglayin natin kagad pagpasok, bungad pa lang. Leslie O, Leslie O, Leslie O. Ito naman si Ale, Leslie O, Leslie O. David! Pogi! Ito si Pogi. Dana. Buenas tardes, buenas tardes. Oy, pilis. Leslie O, Leslie O, Leslie O, Leslie O. Arlen, Arlen, Arlen. Aitana. Yan. So, sige pa rin sila sa pagluto ng Magdalena. Ayun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. Leslie O. Hoy hay que coger bolígrafo. Una cuaderno. ¿Tú quieres participar también? Yan. Gusto mo makisali? Coger bolígrafo. Kuha rin ng bolígrafo, ballpen and notebook, kwaderno. Tu saber escribir? Marunong ka magsulat? Yes? Tu sabes escribir? Aún no? Tu nombre? No sabes escribir tu nombre. Tu no sabes? Tu sabe? Tu David, ¿qué apellido? David, ¿qué tu apellido? David. Tu apellido es nombre de Avion? Agustín. Agustin. Okay, Agustin. Yan, may ano siya. Ganda ng ano mo. Sala, red. Agustín Actar. Agustin Actar. Actar? Yung pangalan ng Indio, Actar. So yan, ito na, ready na. Are you ready? Dile yes. Yes. Si, yes, okay? Yan, ready na kayo? Ready na? Yes. Yes. Ready na? Yes. Ready na? Yes. Oo. Tuno. Yan mga kalis, ito yung mechanics ngayon kasi 'di ba nagbigay ako ng libro. So magsusulat sila sa lahat ng natandaan nila sa libro or yung mga inaaral namin basta kahit anong klaseng English. So ngayon isusulat nila, kada tama na may sulat nila ay 10 piso. So may 10 piso para alam niyo naman yung mga bata, 'di ba? Ganyan naman sila na alam niyo na baon lagi na gusto nila, 'di ba? Para ma-challenge sila. Di naman although di naman natin sinasanay pero parang ano lang ba, maingganyo rin. So parang katuwaan lang. So hindi tayo hindi tinotolerate na about laging pera. Pero kasi 'di ba na parang ingganyo na mag-aral. So wala namang masama yung natin, yung adihikain natin para lang matuto. Yan. Mechanics. Okay. Yo ha dado libro, no? Nagbigay ako ng libro. Hay que escribir una palabra de English. ¿Está en libro o no está? Cada uno palabra va a pagar 100. Okay. Sí, en English, okay? Todo tú recordar en el libro o no está en el libro, hay que leer, hay que escribir. Yan, solo tenemos 3 minutos. So may 3 minutes lang tayo, isulat nila kung ano yung mga natanda nilang English sa libro man o wala, nila. So kailangan magsulat sila. Now, magano na, 4:59. Solo 3 minutos. Okay? Cuando yo empieza 3, 1, 2,
Tres, empieza ahora. English. Palabra de English. No, no, Meral, wag ka mangopya kay Dana. Okay. So, alas 5 na ng hapon dito, terminal 503. Yan, so, check natin yung ano. Ahora tú tienes sorpresa. También tiene, cuando alguien cogido más de 5 va a tener 2 Magdalenas. Okay? Ang makalima mahigit or di ko alam, or 10 tiene 2 Magdalenas. 10 piezas, 10 palabras, tiene 2 Magdalenas. 10 English, may 2 Magdalena kay Ate Arlen. Okay? Ha, 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 ha. May 3 minutes lang kayo. Kailangan correct spelling, correcto letras. No, mal, no, no va a aceptar. Okay. Teng, 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 teneneng, David. So, ano na, 5. O cualquier palabra. English. Leslie, nangongopya ka. Huwag ka mangopya. Yo aprender mucho. So, tinuruan kita ng, hay que revisar bien. Okay? Hay que recordar. Solo letras, no número. Okay? Okay? Parece así. Me gusta así. Yo no he dicho nada para revisar, no? Ahora hay sorpresa de exam. Yan. So, di ko sinabi, kaya may pasurpresa ako sa inyong exam. Yari kayo. Kasi, tranquilo. Okay? Tranquilo lang kayo. So 502. 502. Yo puedo jugar. ¿Tú puedes jugar? ¿De qué? De las palabras, ¿sí? Yo pongo 10 palabras, tú me das mi 1000 y mis 2 Magdalenas. No, tú vas a escribir a Tagalog, Filipino. Ok, pero tú no me has enseñado todavía. Sí. La próxima yo voy a enseñar después tu dar examen. Dana. Aha. So, 5:02 na. So, palta un minuto. Dang. No habla. Dana, tú copias, ¿sabes? No. No copia. No. Cuando igual no va a aceptar. Dani, ya sabes eso. Sí, yo aprendí mucho, Leslie. No sé por qué volver ahora. Oh, 5:03 na. Está a las 5:03. Ya está. Time is up na. So, unahan natin. Dami. O, kunin natin. Kolektahin na natin. Okay. Kolektahin natin. Kaya ito escribe. Anong sinulat mo una? Okay. So, ito nando sa libro. Tol. So, 1. So, tú tienes 1. ¿Qué es? Guan? ¿Qué guan? No, ¿qué guan? Guan? Guam o guan? ¿Qué guan? Wan! So, wrong. Está mal. Okay. Love. Okay, love. Tiene 2. Y you. So, 3. Tú tienes 3. 300. ¡Aplausos! Ahora Leslie. ¿Qué Leslie este? Bag. Okay, bag. 1. Okay. Cat. Cat 2. Okay. ¿Qué es? Giraffe. Giraffe. No, que giraffe es no. Está mal letras. 2. Este. Coco. Melon. Cocodrilo. No, wrong. So, sigue 2. Este. ¿Qué? Pineapple.
Pineapple, no? Wrong spelling is wrong. So, mali yan. Is a line. Line? Okay. 3, Saura. Y este. 6. Okay. 6, ¿cuánto ahora? 4. This, no, Dix. Dix es francés. También lab, no, tiene lab, tatu copiar cada uno. Okay. So, tiene 400 para Leslie. Oh, congratulations. Ahora, okay. Yan, so, yan, ibibigay na natin. Tapos, ikukuha natin ng 300. Papabarya muna natin. So, tu tiene calderillas. Siyempre, revisar. Lagi kayong mag-review ng English. Pero buti naman, di sila na zero, di ba? Nice try. And nice pautot natin ng pasabog. David, Darkon, de este. So yan, ito, ibigay mo yung award nila. Yan, Darkon, todo. Okay, on Leslie tiene 4. Okay, Dana tiene 3. 700 dar de gratis. Okay. Ya. Dar 100 para Dana. David dar 200, okay? Oh. Aplausa. Very good. Better luck next time. Hasta la próxima. Tenemos examinasyon. Wala, David. Si David, mamaya ako nabibigyan to. Mabait naman eh.